पॉक्सो ॲक्ट प्रमाण जेचेर आगळीक जाल्या पूण ते कंप्लेंट करपाक फुडें येनात जाल्यार तेंचेरूय कारवाय जावं येता, बायलांचो एकवटाच्या आवदा विएगासान म्हटला. दबाव आयला म्हणजे जे चलयेन सांगलां तेंच्या बाबतीत खरें कितें घडलां तें क्रायम पुलिसांनी सोदून काडचें आवदान मागलां. सोहम नायका विरोधात कोर्टा मुखार सगळ्यात पयलीं येयल्ले कागाळीचेर उलयतना आवदा विएगासान सांगलें, पुलिसांनी कोर्टाक सांगलें ते केसींत सोहमाची कस्टडी नाका, कित्याक तर ते चलयेन आपली कांय कागाळ ना अशें सांगलें. दबावा खाला कागाळ केल्ली अशेंय तेंचें म्हणणें. त्या विशया संदर्भात ॲडव्होकेट आवदा विएगासान मत उक्तायलां. सोहम नायकाची बेल हें जालें, ताका बेल नाका म्हणून सांगलें कोर्टान की जे विक्टीम आसले तेणें हें केलां, स्टेटमेंट केलां की ताका प्रेशरायज केलां म्हणून. अशें कितें जाता, कितें जे वेळाचेर पुलीस स्टेटमेंट घेवपाक वता एलॉंग वीथ NGO आनी कावन्सिलर आनी ताचे फॅमिली मेंबर्साचे घराकडेन स्टेटमेंट घेतला. क्वेश्चन ऑफ प्रेशरायझींग डजंट कम. प्रेशरायझींग म्हणटा ती एक एक्सक्यूज आनी म्हाका काय म्हणपाचें ना ते चेडवाचेर, ताचो चॉयस तो, ताका कितें जाय तें उलोवन दी, कित्याक दॅट डजंट मेक अ डिफरन्स. प्रेशरायज केला काय ना तें चड जाणा, कित्याक मेजर आनी तांणी सायनींग बी केल्या, स्टेटमेंटाचेर सायन आसताची आनी ताचे फॅमिलीची, तर तो इश्यू ना. पूण बेल एंटिसिपेटरी बेलाची गरज ना वेन पुलीस से शी इज नॉट रिक्वायर्ड इन द केस. ते पुलिसेन सांगला तें बरोबर सांगला आनी ताच्या लॉयरान केला तेवूय बरोबर केला. आतां कांय ना, पूण ट्रूथ वील प्रिवेल. आतां पुलिसे कडेन सगळे डिटेल्स मेळ्ळ्या. इट इज अप टू द क्रायम ब्रांच सोदून काडून विक्टमाक तांणी स्टेटमेंट घेवचो आनी ताचेच बरोबर जे लोक जाणात कोणें कितें केलां आनी कोणाक कितें केलें तें तांणी तोंड उगडिना जाल्यार इट प्रोवायड्स दॅट पॉक्सो ॲक्ट प्रोवायड्स की ते सुद्दां लायबल, तांचेरूय एक्शन जावचें. कित्याक अशें केलें म्हणटरीच केसी वाडत वता आनी तें आमकां नाका. कोणाचोय म्हणजे कोणाचेरूय बलात्कार करप नंतर ताचे पिक्चर्स सर्क्युलेट करप हें रॉंग एज पर द पॉक्सो ॲक्ट. आनी पॉक्सो ॲक्ट इज इन फोर्स ऑल ओवर इंडिया. त्या भायर गोवा चिल्ड्रन्स ॲक्ट आसा. तर म्हाका दिसता की ट्रूथ वील प्रिवेल आनी जें जावपाक जाय इट वील गो टू द लॉजिकल एंड. सोहम नायक हो काकोडे कुडचडच्या भाजपा समर्थक नगरसेवकाचो पूत. तेचेर आदीं काय पुलीस केसी आसात. हेर गुन्यांवा बरोबर तो सेक्स स्कॅमांतय आसलो. मोगाची नाटकां करून चलयांक जाळांत फारायतालो, अत्याचार करतालो आनी तेंचे व्हिडिओ काडटालो. ते दाखोवन परत परत तेंचेर लैंगीक शोशण करतालो. शेवटाक पापांचो घडो फुटलो. नगरसेवकाचो पूत आशिल्ल्यान पुलिसांनी सोहमाक धरपाक वेळ काडलो, पूण लोकांची तिडक पळोवन पुलिसांक कारवाय करची पडली. पुलिसांचेर लोकांचो विस्वास नासलो, देखून केस आतां क्रायम ब्रांची कडेन दिवची पडली. नगरसेवक पूत कागाळ करप्याचेर दबाव हाडून केस रफादफा करता काय खोलांत पांय गेल्ल्या सोहमाक जल्माची अद्दल घडटा तें पळोवपाक लोक रावल्यात.